أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد كوزي وكموري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Amanzo nione mtu bano wakati woya ni kesi nyukaya kabati mushkila wa he communication façon de leji abo mbese kabati mushkila hao. Okay, marhaba. Maudhui ya leo angehusiana ni manifestation yaliyo Paris maudu kama wenze nane manifestation bali na bali bukaunga judunga yabo nyumeni bano tikati mwambiani hukaya ngabondongo mbili bukauze ndongo mbili hizo ngazitabishao le janvilembe ba Lukman timwambiani ukadeze sanction rizivumbuao alafu ya vili tambade ze manifestation yafanyiwao ne diaspora alafu wamanzo ni develope mbavi ze ndongo hizo zombili na beukaya upande wahe ze sanction bokao rizivumbua mdungo no hama kabati hata boycott wala effort zifanyiwao ne le janvier mbaba Lukman ili wazie au ondenzia ya ukaya zengo zitifanyishie shamdungo no hama efaliki neze jitahidi pia ngazifanye hao harimwa manifestation wakaonga organize wao haswa na wandu walo Faransa na tizinroaji aboye tafsiri ya ukaya mbese meme par rapport ya heze sanction wakao rizamba ukangarjo zitanziani tihale yao mdungo no hama zengo zao se manifestation yani zitendea zengo zao ze sanction holiho lezorongo bokanga zitabishao le janvier mbaba Lukman alafu debut rishindiri ono namna wakaanza wasabote ukayaba pula watoto amadene manatade na zamba harimwe video rakaniyo waje wade ba pula wandu harimwa mda wa mfumo au de semaine comme ça waje harimwa ze Facebook ili wade sha ze resultats zika negatif harimwa le janvier mbaba Lukman aruditi jeriti hale yabo rijaro no la mwananyasi ola njamba atakaravati mbili sha izo na kanza nambe tkanzani onese ukaya yani haji presente comme un intellectuel na hafanya jitihadi ya twali haku kama joshinda yafanye conviction hosoni moa komori ili vaparihani balbala uharimwa manifestation me haviri hari mwanzia bokao tinahamba strategique ukaya kajashinda yafanya analysis ya za kweli ukaya wandu wafanya tawamwishilie sha hata ya jwangisa ujeleza bondu washindi warambua ukaya no lando ukamwanzo ya sabote mais d'une façon indirecte tihale yabo tena baada woibo kanga johamba usemustashi zungu nde ya jeleza mfurakanio ya wangalia kangu shida yondenzia ya penetre harmwe diaspora ya lezimbabi za ndongo za ukayabo zitewando hari mwambabi za roro na kufikiru kambe se yabo kebidori tifanye hena mna inu baja tihale banu bardi baja mustara bade mustashi zungu ya haja bardi baja mustara ani cela veut dire que abona ridunge handani baja wandu wa hele fijo wandu wa homde yo batsino kaya waba watundu kadabili baja mustashizungu kadararu vardi baja mustarab wa he mustarabu wakati akaujeleza yani mashaallah akaza kofi ya njema mbaseva la ila ifanywa sujua ila mkazi sivela mkazi amfikiriwa nyina kofi ya njema mfikiri sujua tidiwazo mahalani bala ze kofi anje mazofanywa zofanyirwa ekoni au kazi au mbeni almuhim akaza kofi avankando alafu upanda mono mme au upanda mono mshe hansi zio kao bon zio swafi za unesoka yani ye mustarabu swafi alafu namna yakaujeleza bon rimwishilia ewa ikoni deze kofi hao mbose kofi ila ile koni marahaba mkana baraka
almuradi haja heleza yani surtout zika yabo nesuka kula mustaarab shaizo na kanza na bindo kaya anunsu anzani mbia zizeni shabana ngeti bwale fukolangu hilo timone senezio zilo yabo unge bidobo semando azibaize haru ma container ya 40p enge mjo wando alo faransa moneni mbianjale ko limjo parsange na zio zinji hata yani Allah shabalo mushkila ibabalezio zilamru soma yani balamru joka na zio zinji zikakazi somwa donc mnduka do shangaya kama mathalani mono mndunge na zio zinji balamru jo bala zio komsasha bala wandu washashi do ando kao surtout des zama za mwiso zino ondo nafasi wa somo ezio na bunga hibenze usoma zio zona efezi nzo tsongeza surtout ka lecturingi varie yani mnduka tsojibaze harimwa mada nzima shama mathalani ngo somo ilmu alhadithi ulum tafasir usomo la science politique aussi wala usomo même chimie bangi bidomri afanya hata yasome elimu balina mbali zote songeza mro kana analysis za kweli amwesheleo wakati huo Imamu Sharawi akahozisi wa hari mwa jonga Imamu Sharawi mwongoni mwa mufassirina wa he karni ya 10 ya 20 mojainu bahendo sikuende hozisi wa ukayebanu Imamu Sharawi harimo wanazioni wa pisko hakaha une hokaide mriaso mahaku hasadi harimo ilmu tafasir inamna onao harimwa wakati wahahe ya Rai Jafari kimguna msamihi emro kawo monoka ye alim selon ya heze analysis za hondovi wakati huo Sharawi ya harimwa maulama wakaya bahibaka ya alimu gabo alim ngena mo yus Dr. Rusul al-Qaradawi walaye Yusuf al-Qaradawi maana Yusuf al-Qaradawi la simru wa fiqhi bahi walao shababi waha neze parcours za education za hahe akaufanya variation za ilmu pia akausoma haku la science politique akausoma haku même chimie usoma même physique aussi ulumul hadith ulumut tafasir usulud din yaubiria harimaze za ulumu pia alafu Sharawi hamba ukaya aboy Dr. Yusuf al-Qaradawi uladem namon kaya mwalimu alafu haunesa pourquoi puisque yusoma science politique yusoma fiqhi yusoma hadithi yusoma chimie yusoma physique yode namne maulama haile wado kaya abonge yani wakati bo mndungu jo hanjihar ma sujet alafu sujet hakika wakati mndungu jo no sujet puisque bon misomo namna mndu yafanyao mitwala mndungu jibaze harima yani harima msomo mzima bahi yani mndungu jo yani leo mathalan mndu kawa habitso wakati wae pia harima usuluddin mathalan bahi atino kaya hafanya equilibre ya utahaya juense ilmu bokaunde zilio wakati huo yafanya mitwala wakala bumndo amangu jo afanya analyse donc wa mwishi yao fisuka yao la mndu bokaunge hors sujet abonge mustaarabu mwananya sibo kawa haraka urongo anyumeni banu samahani ban sujet estimo ai shanga mjoka hakaza kofia bosela ekomi hamadene ne mwanamba yanambia avankanto bosela ila sudi amfikiri yani anso jua avonso anza nandeze description za elimu shide mjua avonso mfanya ukayangani kanimfanyilio critique nono amanzo msane mjue onanzoni mvumbu hakaza kofia lafunga bozio komsa hunu alavava kadu ya sumudi amfikiri bala ile pi halafu hakaheleza sujet bokawe sujet hiyo hakaanza yafanya mbabiza critique na comparaison ya husu ze manifestation wakao ngazifanyia hao leo na manifestation za dofanyia haleo wakati Bob Denari yakayarenge daula chamanzo ni mweshelezo kwa wakati Bob Denari yakayarenge daula mimi tikati participer armaze manifestation na wanama wengi rika bazima shoka tunga sikomori risoma bareni gono rika rijitoa fidiari ulwani Bob Denari awendeza gono jabo koze manifestation za doka ya komori za husu wakati yaze corruption za yaze ane blanchi kabati manifesta ya paro tawa sitoka yabo abotsinda wawe choka mathalani hale udo hukafara ansam ndo participar za manifestation arata sisi wasaya wakatraka komori rika huenda harmaze manifestation contre Bob Denari wakati huu abo manama tsu hadjuzidi abakaonesha leziza za habari na mnarakado zifanywa wakati huu donc alhamdulillah rabbil alamin wa komori ngo wandu wengi bokao boni wakati daula boka ile daula yenjilo wandu hafiliha wandu wandewe towa homahalani yasiha abonge za husue critique mwanama yakahifanya holio des manifestations c'est la même chose na Mustashi Zungu wakati ya rongo wa quelques semaines avant eze contribute au kayabo ngabo problème ya kayabo besende ze ndongo za husu aringa bwando opposition et aussi wandu ndo que derse
wandungwe do hunu wakati uke jeka stahiki leo wandu mwabongo za Komora rando leo adu hadisi de gouvernement ya Faransa msujua ke mwanama akaanza nderado discuter da sina Jibrilu na Azrailu na Israfilu na halakal mauti puisque bon ni wakati wandu walo hari mwa suije ngabo ema actori bo kaongwa husiana ono suije lazima ndo hadisi da sina c'est très normal ukabandu wandi wa hadisi daone Ecuador se wando hadisi de mavamana wa France puisque bangabo ndo shamba au communauté internationale jabo ko ema acteur principal wa husu bwana inu wandu wanyisiha yani ngabo wafanyo diplomasi ngabo wenda harmaze manifestation ngabo abondongo zinji pokanga zifanyishi hao baada yake mwana mawengo azoyambe bala mtume mjinga abo yenda akaufanya negotiation daine Mayahudi na wema Yahudi Madina wakati huo wakafanya tactics zokawamu walumtaabisha na Mtume sallallahu alayhi wasallam afanya negotiation daina hao ndio baada yake bala mtume da wakati yaka Makka yapuwa baadhi ya kama sahaba wahi wende Habasha wende wafanya negotiation de nano yo hadisi kwa wijula no weselamu wengi puisque bon c'est un sujet bokaonge huswa wandu walo harmwe arudi abonga rigejuro fanya discussion da sino wandu walo harmwe arudi donc etso kayanga bo wandu walona misomo mingi yokaya ashanga bidonde rado hadisi de malaika mtumaji ka hadisi da ina malaika na bala kweli wala waparo mwambia mali waqalu mali hadha ar-rasul yaakulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun yaakulu minha وقال الظالمون in tattabi'una illa rajulan mashura ngabo wandu wakati wado ambo kabanu mengewe baba ro mtume daika bo rijo karim dungum na mapesa na hizo pia yese mtupe or sujet mais nzona de mwana maoi donc ya bon c'est très normal ya ukaya wandu wende wa hadisi dauna Faransa wandu wa hadisi dauna Marekani pisoga sina communauté internationale de hamade na mtume sallallahu alaihi wasallam yo sisi ngasingo dunga mtume asodo hadisi de Yahudi yo ketso unesa hata atamba problemu yahe mwana mawo yabo yakaufanya critique ya ukayabo wandu wakati wakau wanawa wadenda harmaze manifestation hale wala hadiwaza ikausakike hamba ukaya mem Faransa Macron wamongoni mwandu wa felicite Macron hajokaze ze votizibwa ngono na habezenda felicite tidoka ha felicite azali bahi au ambassadeur ndi harimwa majilisi ya mbaba Lukmani bahi shajuzi vanu habeha 4 million mapesa ya euro hanika mbaba Lukmani yamsaidie yani inge mathalani mrubokao ngurongo namna yakaya yafanye equilibre hajoka hafanya critique namna ingetika katidabo yakaya hizo yakaanza yarongowe hakaanza ya affaiblisse mbavi zila jitahidiri fanya orendera combo ensiato ikena nsi ya kikawaida ikaustaki yarudi ambe ukaya donc harudi Faransa ibeze ikubali mbaba Lukmani harudi mridi beze imbweshe 4 million za mapesa ya euro jauja halafu yafanye ze critique za pande zo mbili mais hajitrompe puisque afanyana mnabo kao ndo beze washide wa msible ukaya donc no oimbo kao bon katsi karirumia termo ya académicien bo seshingereza arwa johambo kaya bon gufanya nongo ile bias do kaya bon ze critiquiza hahe ngushimilio upande ransi upande alors que donc ze pande zombili kausa hikike haone problemu bo kaonde ya isulinye de ya husoka yari wandonde wado hadisi no Ecuador se na Faransa na jauna jao haonesa exemple kari avant rio wakati wandu wakawana na wandu wakaunda harmaze manifestation na wadi wazo kabano wandu walizingare manifestation pari na Marseille unda wala wao ngono wa mobilizo wandu atabobdena yakauroha na nando ngozi ngiza sabu ka uzifanya abonge hizo nanzoni ni khulasu nifanye khulasu resume ya mwana wa mstaarabu yakaurongo wao la bala hambo kai kofia besaila ifanye koni abo minsu no na msambo ka kofia vraiment c'est bien sauf ça on est sokai mustarabu mais contenu ya ze critiques za hayo intervention ya hayo donc hakahuja yarudi njeze mushkila juma hiyo critique mananyasi mshizungu avant yarudi hajaone soka we president de la republique harudi njeza ukaya oi president yakubaliwa nezensi pia ngono yakubaliwa yani bo wandu wa mkubali bo cela veut dire que hakaujaja afanye campagne ya ukaya na mtafadhali Mwenyezi Mungu mkubali mbaba Lukmani bawe ile president alafu
voilà alafu mrensize ngo hizo mebo ngwahibenze kaje jojo yatso jasubutia zingare diaspora pia ya mbeuka msifanye manifestation medizo shaho toka wai harudi hambaye erori la wiyo yokamba balu kumani ari hakubali mwana ama mndu ni paroban amanzo nimwambie ukayabanu harimwa zenyele mengu rienshio izoza ujiri abo maraisi boka wo huwa wanruwa waduzo wafanyezo wanzao waje warenge shiguguru kono shay difference dokaya ye daula ya hatu karna kubali mbeba lukmani pisko timwambie ukaka jafanya anthropology ye population hatu karna kubali ri Roma ni mria vira zenzia zambaba lukmani harliti zamba tsena ngamrodin zambe ukabanuze biorenda ndokaya ye errori ile tiparofanyishi hatena yo demana bokawe manifestation labe kwa ufanye kritiki bomana ama mstaarabu sha bongarjo continue sindizo basha ngarjo wana hatari juweze ze strategy mbali na mbali zau hifadhi yeleo nema udu yaho wakomo sha himanje zemnanu kutawasa tena ukayabanu wewe bomana amati ono naziyo ulo nizo bala baloma hala uliyo iho bosenga we Faransa mfikiri alafu kama ndi harimwaze ze libre ze biblioteki au harimwaze universite ko jendo wa Paris okaye jatsongeza wandu wengi watawana friki wajaiho yani daila system iliyo Faransa ya ye liberté ya he liberté académique ya ukamndugu jo hafanya ze recherche za namna yanzao mndungu jo hasomo namna yanzao donc education ge finance wao d'une façon normale kinyume ya hedi zenti bokao zenti hizo ngazirumiawe system yembe balu kumanini yani ngojo parisokaya wandu waloi Ufaransa hiyo ngojo pariso wandu walibi ngojo wandu wa Siri wandu wa Iraki wajaimo bala watawa zila systemu zila okauze systemu hizo zitia problemu education keti ouvert education kejabuliwa yende namna ya stahiki alafu banozembio sirendao garanzao tibaki Faransa hiyo ngeone zawe komori pisko karibu liambe balu kumane systemu inu ezijirio zinyakati zijao gabajoka problemu harimo mivapia rakando au niveau académique huoneza unda mwanashe waho Dr. Ahmed olakaja kana fikira hata za kisiasa ashahende akanzake académicien asomesa université bon onhuishaze votizajiri mrutso jabala jazia tamsajaja honoka même au niveau académique kabati nongozi jo ukiri abonge banu bwana ri wanao yinu ngiyo na objectif mungolomeza objectif ndizo dokaya rike na education oka education hiyo ngejoka ya wala très ouverte ya ukaya ene amrubokao hatsungua ya fanyao hayati wa ya rumandongo za misomo ya tiondana na problem amade na mnabo kao ngwa hondano na problem wando kao ngwa rumao hamade na mnamba ba Lukman yanzao ya erumele tina ushida ni holeze ze point négatif ya husu ze system ino pisko ngizo zinje halisi sha hizo ninanzoni uhambie bomana ama dokaya donc c'est très normal quand on hadisi ndaona ke dorse na mtume sallallahu alaihi wasallam hadisi ma yahudi etc pisko on de ma acteurs concernés ya he sujet donc yo ketena problem harudini wanjezo kaya ikabidi ufanye critique ya ukaya Macron wa yende yasaidia mbabalu kumani ya mkubali ya Roma pesa etc eza husuka yari wandu mbio ngabundisana afanye critique ya wandu mbio wandu wende wafanye kudeta wa uja yo ngamjojo amwambe meso kiye vrai ukaya wandu wajimobilizeo wandu wane hata mbabalu kumani wandu wamtowe ili zeno ngozi nizisijiritse na baada wandu wajo humtoa donc msujua ka baada mustarabu tena haja zia yasa ya ufanya tawandua boykote manifestation kwa doya tabisha ukabisa mbalo kwa neleja vila hai msujua ka bajoja mustashingereza baada abo baje tena musta alma ngamjoja manjeze wasta wajo doja hapo sanga bajoja msujua ka bajoja musta Japon ya hapo tena jardi afanyim na discours asa tena aunga we bosenga bajo musta alma bosenga bajoja musta bajoja wasta ya bosko bala amfikiri bala hola wa mustashizungu rije mustarabu balanga listing ngejoka long je pense almuradi bon voilà bon ze discours za hanyu kazijaka na argument fort na zika usikitisha pisko wandu hamanda yanyika usaikike mrambuo kaya banu ye system yanzo iwa komori inu system bokao yesaiwa mahala hulo mitanga na desert donc wandu yosa ngo atabi hao ngasi au début ya system
donc la veut dire que debut ino karibe zilifanya jitihadi rizingara mbeba Lukmani wo iridungana na yeye hatarimtoa donc awesa rifudisa ila ono zila system zilo hulo ze deseri hula wando adingo fungwa kwa tena ndongo katsu wa prison no adhibu wandu education zijashongao wandu opia ngao yo faransa yo maono watsambalaye donc etsia tunganzo ifanyilo namna ila alafunga rifanyao resistance ya ukaya no karjuka na daula ya liberte daula bokao bon zendongo pia ngazijoka sawa sawa ni mru ni hanzo yake academicien bo kana honda na problem donc kana honda na nizo zajiro université nyumeni banu bakanza bafanyiliwa voti serikali le janville lambe balukwa le ndabala le ndalamenya izo ndongo zijuwao nyiwa abamndongoze musta shizungu ne musta sharabu yani kabati ndongozi kubali yao heze problem zimrudi mjoka ya banukaritsu wana nambe balukwa ba ngari wanone system bokao ge bloqueo haina mnaijana au haina mndu au haina kompania johanza ifanye mbabi za hazi harimo daula ambrefe daula atungio bloke daula atungio harimo problem ge bidori toya harimo problem zinu abonge baada ujoshile video inu karavuzi wande wangari wananyuho maudu mfumbili harimo manifestation kanga wena swalanga rijojo ari parani harimo messenger re musta shizungu re musta sharabu nane musta shingerezo joka huja apre mustashi hindi wewe kama joja mustashi hindi tsena pete well nukta sana kidanzoni wa ni sanganye na inu amanzoni rongoze mbabe baadhi ya hema mafundi walio Faransa bokawe mafundi wao mimi yani mwambioni hakika mimi halakati ya diaspora ngonzi Faransa mitsorenga kowo wondobi wo Muhammad Said diaspora Muhammad Said ani wangu mbabi shati mmona hari mwa ze Facebook we ujeleza swafi nongoza diaspora masha Allah mru wafaswa edu Muhammad Said ba alafu wakati zinongozi nuza zajiri na wode mru ya ka representer etabilo kara cha voto wa president wa diaspora ba msojarma wakati komori anja harimo mtihani mziro diaspora ifanyao hazinku ya utongeze daula atuke daula ya kisawa nsumona hata nsujua mkujalike ngemno sababu kasimwade hao kasimwade abedabdala kasimwade Mohamed Said hao bon courage Mohamed Said donc namnamo yokangani mtsaho pisko bomango mwando bokaweka usaikike ngwa ndesao zelongozinu harulitse na tsikati vumbwa washadzi in façon indirecte Dr. Bajrafil mongoni mwando bokaweka usaikike ngwa organizeo banile wakangabo problem harimwa manifestation ngabo wandu ambao weka usaikija ukasta bisingabo intellectual ya usaikike ngwao yani mrukatu waona yani mruja Dr. Bajrafil na Dr. na Ustaz Muhammad Said yani ngebidori hadisiri juweza jirihindi puisque bon ce sont des personnalités importantes ya usaikike wa guide ya manifestation ilize nongozi zijirindo na mwanzo ni neshelezize manama Dr. Bajrafil ukayabanu na bidori fanye precaution akangari somao ze kutub sharia au kaizi yozinje bokangari ze somao zifanywa harima ya asri al-amawi ni asri al-abbasi alafu bon bunga hibenze yema ulama wangu azijua surtout akahuso mbabi eshio sha Dr. Sal Qardawi sha hata al-halal wal haram bukao show jula bon de sera déjà tungeza bo se kajo da Faransa baka usoma maze chapitre za ndani wala hakajuma ueleze sujet hiyo harmaze halal ne harmaye mawdu'iyat halal wal haram ukaya ngabo hindini ngabo wakati na nsinansi donc alafa kama kufanya zile lecture ya hezio za fiqh yani mruna fanye précaution ya henamna mruya ya somao puisque bon gejokiri yani mruya tawe harmoy actualité mrende ajire harmoy asr al-amawi wal abbasi yani ufanya analyse alafu baje sujet bokawe sujet hiyo kausta hiki mriye renge amme mrende haparisa mna kalima hamatsoya manzani wangu tsoya ambayo kaya ari Imam Ibn al-Hajar al-Asqalani rahimahullah hamba hari mamrongo wa haya ambayo qad ajma al-fuqaha ala wujubi ta'ati as-sultan al-mutaghallib والجهاد معه وإن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء يونغيو هرمي فتح الباري يجو كريكي محمد دكتور Bajrafil وانا يعني مبابي za mirongozi za baadhi za ulama wakawenshi harima za usuri za bira hizo yani hicho kirike mathala nimrendeha
hari hapari sawana ndongo hamando yambani Ibn al-Hajar al-Asqalani alafu ya frene mru ikemru kanjia harima zemba na wandu wenda au hata wandu wake na daula ya usawa daula bukaonge jokiri maudu waka Dr. Bajrafil harejei Komori shaabongu jo parisa zila nafasi za academic alors que akae Komoriba ke namna hiyo abongu jo fa Faransa pisko ngweni wakati yajo henda hula kujonda pariso kaya zila nafasi zahe soka yafanya misomo ya hae yafanya zereshe zahe zibaziziwa donc alors que inu fursa za nyakati zinu riwane hata dera ke na daula yako eli ile ma akademisi wa Komori warejei Komori na banuze mbwana renda ao akarenderi fanya taritoa mbabalu kumana madena mnarahamba karendora kena daula ya usawa ukao hena mndugu jojua yaondeze nafasi za maisha yani kale o mathala ni Dr. Bajrafil na wanraji wasi Komori maudu shaizo wangari wa wani yao na bomro amjonaha ho zamba piswe kaustahikike mdunge harimwembo ana ngari wanao hata ze institution bali na bali surtout academic zendeza ke ouverte namna bokao hena mrubokao gujonda harimwa mva wa maisha shakana hundana na problem donc alafu be amamboi wanu bokao sidoa ona hakuwa harimwa diaspora nsuwaona ya Muhammad Saidi na Dr. Bajrafil na mumnike video yinu ya ishilie ukayambana ufonda fanya jiti nabda wafanya precaution puisque bon emisomo ezio zinji ze tafasil ziliyo harima baadhi min almashakil التي جرت في في العصر الاموي والعصر العباسي izozo totalement différentes ngozi zijiriyoba amadena namjua kwa afdalul ilmi ilmul hal alafu niko imwangoni mwa kalima bokawe jokiri yani mbokawo ngwanzo ya tawe yatsinjie harima ndobo hamada zinu ya ukaya wandu wawane hata warejeze daula yeshosha hao iliye mivapia ya kimaisha ijojo bulwa ari dainudo mrongo wa hunu wao ninanzo nifanye wa Ibn Hajar al-Asqalani yakamba wakad ajma waoye tafsiri yabo arema ulama pia weshilia na ukaya kangabo raisi wa Shiguguru Raisi Shiguguru la hajaji fanyilo Shiguguru haka anti yani ngebido wandu wadunge raisi wa Shiguguru wala pisko yani ili wandu wa hifadhi batsiti hedamu zinji wandu walo wafu kumsa donc mrongo wa Ibn al-Hajar al-Asqalani alafu ye problemu ilo harimo mrongo huo wakati huo wahe asr al-Amawi na asr al-Abbasi yani zensi pia zika separe yani kabaja kainu yambao communauté internationale. Cela veut dire que mndungu baki harimo na region alafu akashefu yabo huo wandu walo yabo hata namna nzao wabo ba c'était totalement différent nezi nyakatirilo nizozi. Cela veut dire que kemba ba Lukman abangonzo afanye exagérant ngozo ya exagérer yani communauté internationale tsojoja imtowe aborono sisi rijoshi dari mtowe abokutujwa wandu ajibadi harudi tena zenyakatirilo nizo zinu ye haknu dima sisi ze bwana rifanyao mathalan ile za husu ze manifestation zinu wandu wafanyao system za ukai wandu ngwabe yao bati confrontation yokabo bafe wandu on cela veut dire que manifestation c'est une tactique ya manifestation pacifique bokao wandu wanao wandu wabalizie daula hatu hiyo kinyume ya kama mathalani wandu wasikomoro ambao wandu wanene majaishi wandu wafuma c'est complètement différent donc abomrongo wa Ibn al-Hajar al-Asqalani wa Dr. Bajrafil aketoka ho birimbabi haruma mrongo hunu au Muhammad Saidi nari afut samahani banu sabilo kae c'est pas yo si termo njema bon ojo banu mi anglophone ba mi francophone tawa hale haruma on va wa francophone ngabo voilà des expressions bakaon tushidana zimezure mais voilà parce que misomo yangu pia tifanya bon arima pe anglophone yangu licence magister balata eba kintifanya arshi arabu en réalité et voilà demana bokao bon wakati bon amjodo ni samimba bekaba jama kalima ama en Faransa bokao bon shaka mgo avenze kari tombe balukman ngarjo résolver ces problèmes izopi. Donc abonge amanzone shelezi zembaba mafundi banu samahani ntuanza nivumbuwe Dr. Bajrafil na Muhammad Saidi abo mratso waona alors que dakausta ikikewa ke en avance ili manifestation yake bien organisée ngamina babiza critique za manifestation mjozifanya nyakati zijao sha mzoni mwambie ukaya attention yamronado fanya hadhari kama ngusomo ezio bali na bali mimi tisomo baadhi za zio tionondongo vraiment hakika mndu tinaha bezasa ya yani bonongoza batani swafi wakauzuti lo harimaze tafasil na banu eni mrubokangwa nzo ze afkari za haizi ke harimu haki ngebido mri ajili azimishe no some Qur'ani haku no udunga ya ulumu tafasir
yani ya Qur'ani wiyo ni mwanadamu ukawiyosome tafsiri ya Qur'ani haku ono cela veut dire que yani ngu renforcer ye objectif ya Uislamu yatawe neze ne mirongozi minji bokanga yambao ni maulama maulama hena mndugu zojajeleze namna nzao na barangolezo namna yeye elewa yana abungu haweza bakamndungolezo akamruja Ibn al-Hajar al-Asqalani au narsamba Imam Hasan al-Basri bokawe yujulo harma tabi'in ukayo wakati wahe kajaparo nje harma problem zinji harmaze confrontation na bamjo janivumbuwe maulama wenji bokawo wakati bado kambeba Luqmani wa hao wakati huo wado tendea ze manifestation selo yaho wakati huo yani mruja Salahuddin al-Ayyubi hoka mathalan yako za Baitul Maqdis bala jojo bwandaya banu henna wandu ngwaona ze challenge ngwaona ze tahaddiati za wakati wa hayo ngono yani maula Imam Shafi na mwana mwangalia mitizambari Imam Shafi Imam Malik Ahmad ibn Abu Hanifa wonsi pia wakado wananimbeba Luqman wako wakati huo namneze habari za kaya korsha wakati huo zendongozo different za basa mruja Salahuddin al-Ayyubi okahendea junde ngwano nari okay mathalan ngabo hata Hasan al-Shadhili walodingwa hamba de hindini de tariqa imshadhuli uomdo bokawo wakati wo wanjilwa Mansura bandu wakaanza dimbeba Luqman ho wakati huo ngono hakaanza ate msajajayo ngono uonde yahima ya balede ramu ngono halafu yakautia mvu wandu wa Misri wakati huo lazimeke mruja Dr. Bajrafili ajue Izzuddin ibn Abdussalam wamru wakao maarufu ngujulwa baka situation zero wakao zikaya ngono hatende abonso amemruja Imam Ibn Taymiyyah maulama pia wa Kiislamu ni wakati wajilwani mbaba Luqmani wa hao wakati huo wondo watendewa organizo wandu na yode atongeza osilamulo na sheo balondu wenji wadunga ho osilamuleo engeo wakati wahe wandu wadonjilwa abalasi tedete zambate no kamale zina Indonesia wandu bokao wakati wadu ndawe taabishiwa no wandu wakanza ndio wadu wafufulia warengewe uhuria wao wandu wadote ndio wandu wahe mabaya zio lede mana balosheo Indonesia shahe edini na malezi. Donc cela veut dire que akale mathalan leo ngasi harmon bwana yinu mruja Muhammad Said na Dr. Bajrafil na wasa kamtsunjia yani abonga mripause mvusi wasa ya kosa hiki kiasi bazima yani maudu wanungwa jodo mbaba ne dini ya mafits wakati bokao yani wanungwa wani yao kweli ya huko mori unafasi wa Komori shawanu wodo tawa donc abonga mritawa harma problem harma sinya katizi jawende mana bokao yani inu naswaha ad-dinu an-nasiha lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin yani kabati hata raison ya ukayeke kamwede mwangalo wananyanyi surtout yaro mwe diaspora ketso kangabo babiza mushkila babiza problem ngamjoja mweleze mathalan mungonemeze problem ukawa mimi ngamziono harimaye namne manifestation wandu wayafanyao ngebidi wandu wafanye precaution dokaya akawandu ndo harima manifestation wala wandu wenji wajunjilia nao ngabo wandu wa muziki wajao ngabo wandu wa twarabu wajao ngabo wandu wa mabayazi wajao ngabo wandu wa da'wa wajao ngabo wandu wa ukawe hazao tolala balini wajao yani wandu pia ngwajao donc harudinga onu watwalia unamna boka engari joka ufanyaje hata heina mdobokawe objectif rikena daula ya usawa daula ya liberte ngono wandu wao pia namna rijofanyaka waje donc abondo ka wandu wa kempe plus critique ya ukay wandu wati sofanya yeni zo wanzao surtout les organisateurs puisque en Afrique mngoremeza ngo nazio na harimo wanama maafrikien bokao tiono harimo baadhi za mahala gabandu wenchi maafrikien woto fikirukari balawa wa maafrikien onsi pia uhanza music parmi les erreurs ukao sisi parisa en Afrique gamanda boya kaijo kirike mathalani yani kamru mathalani ya harimo daira yango atojojo fanyo kabalu wandu onsi pia uhanza daira ngabo sisi bokao si hanze Qur'an rijwahi Qur'an yani nsojoja mathalani ngabo manifestation ndi na renge bobwa la radio nizibala ni bwe Qur'an ni barizi wandu ula pisu ngamanzo Qur'an na ngabo wandu wenji bokao kamtsu anza Qur'ani
yani banu il faut yani banu yani lo bana ke logique amade na nosi la moka logique. Donc abo madama ngari harmo manifestation ya joka afdali na mfanye precaution puisque banu ngaranzo wandu pia waje ngaranzo mashekhu waje ngandwa da'wa waje gabo amina fundi wangu tsuwedo Said Abdallah yani mongoni mwa bukanga o vraiment yani guhafiliho ne sujet yinu chansuja kaparoenda aparo ujahar mu manifestation shokaje paroenda har mu kumbi wale kadwenda zinongozila pia wono kaulo fit yani yeuzire mandondondo shawumru bokanga nzo ajahar mu manifestation mathalan ngono donc bidi wandu wake plus critique wandu wafanye namne manifestation ya joji presente wandu wake maneutre namna bokawo henna mndungu jojo njia yani mimi bidunga babiti tishayo nsokanza na bepiscope sono wandu wenji wa klabu amjo jana mfane wa journalist tso bokawe fanye error yo tena ukaya namfanye namna bokawo wandu pia ngwa jujibi wakawaja yani mtsende hata debi barama disobula majimbo ya matwarabu na tijindi ngabonzia zinji na mbuleze discours za hema rais wabira bokao warisaidia haku na mfanye mbavi za activité culturelle dogotazi la bokao kazitu opozewa ni baadhi ya wandu wale do wandu wajoka huja. C'est très important puisque problème yo en Afrique en général yani mtitsonda hata mjenda bala mudem kaza mfikiru kare bala hinna mndongena haja na muziki ila au ngena haja na twarabu au ngena haja na kaswida au na mfanye hunu anazi surtout hunu a Japon mathala ni system ya hunu yohane system hiyo puisque bongo je parle kama shintoisme ngabo mabuddhiste ngabo wofanya henna babanu wandu onjiliana au public wandu watsoseduku mathalan yani yoke jejo kiri mathalan mndu yende ari muabisi au jao hama ya Europe ya temba biza fijo no wawishilane namna hiyo shabo sisi ikatso hambo harimo manifestation ke baka biza activité na changabo activité boko ngwa jojo ufanye batsinokaya ngabo mndu joja balambe katsina paroje harimo manifestation yote mathalan minga mlaliko Dr. Bajrafil na Muhammad Saidi waje ngono na yo manaziji bajojiri ndo Muhammad isoda bandu Muhammad wanu watsiyo wandu bako très important mwaye diaspora ano abo bondo kamfanye system namna bokao Hawaii yo kamjao tena kai hatu daula ya Kiislam na mfanye system ya ukayo wandu pia na yode namna nzuri wa daula ya hatu maudu kari wa daula hatu maudu yani mndunge na zeno goza hebo kao ngono masula yazifanye shazeno goza usu public ngebido zibiriliwa namna bokao kabati mrujo huja ya mbete mwananya ngono donc abo nge warimwae nyinyi ma organisateur na mke plus critique ya hena mfanywe manifestation mfanywe namna bokao wanrupia ngwa jojo waje wala kabati mrujo huja mbenso enda hula basi leti shagogogo hata ngabo wako muribo kao kwanza weshe music mimi tidoshila music mitidoshila nabonga mitijo huja ngono mimi tijuhara ma Qur'ani mishile ya Qur'ani mijiwa na Qur'ani sha donc aketso kawanza music kati problem ojojo anga neze music zao sha mimi mitanza mathalan rijari shiliana vanu rabagara nzori fanya ndongo bati abonari tunde zila ndongo kao sison tipi ngari jojo ari ngono ngari jojo ari ke bazi marifanya hazi yomongo ni mweze critique bo ngama nzoni fanya enyima organisateur aboili nike bien précis na mfanye mtidobuli ya majimbo na twarabu na tijindini na mtiendongo za husu gabo activité culturelle numeribanu sijula Nice sijula Lyon so na wakafanya c'est vraiment c'était très excellent activité culturelle baka wandu waka ujue à la scène wadorongo washikomori tazila vraiment c'était alors jojo ufanya system ya ukayabo wandu pia wajihisukaya c'est très excellent et tout va bien. Il faut être plus critique puisque bon gasina wandu wenji wa culture nji bokaongwa jao voilà donc hiyo ndio na critique na kanza ni mwambe harimwa ema organisateur mguja jalike video inu waswili ni mwambie nukabanu amadena na natende na hamba ya manifestation yanu de ya ciblewa na leje vile mbeba Lukman yani meme za sanction ya namna rizambao na hizo pia donc kwati na haja pisco boizono ko bokao kwa noshida wazie shao mushkila walonuo des gestes des activités za diaspora des gestes des activités za diaspora ionde de motweri waho wandu komori yani bala sisi si wandu lobo nzideritsongeza hula tenawe watu ka wabiwa ndondondo bala ila suje ila yokaya wala abdala wala wafungulwa barija non ce qui est réel dokaya ye diaspora namna wajimobilize ndawangalie harimwa mahalani wandu wakaujeleza pio harimwa ze television mbali na mbali na onde diaspora wakaujeleza wadwambi lokanga ma journalisti yafungwa ngabo ma politiciens yafungwa wazamba kado zinje harimwa ze media pia
bungwa hibenza bweni mrurongozo mbaba Lukmani ro wandu yafanyao ze hindini ze kontranda ina au na wandu pia ngoma mbiyo kanga una problem fulani. Donc kinia shaba kwa paro subuti wajawara mbie namna iman ishatsongeza Ubaidi na Abdillahi na Abdillahi na Abdallah agwa ya fungulwa ne mapolitise mandoi kona paro rambie mais en réalité ndo kaya bon ze activité mbali na mbali za diaspora ngejua rolinku na bungwa hibenza mrudinde jezo do motori yaho wandu wa Londani ngari jo ushinda he system yinu hatu wandu wa Londani ri collaborer bon ritombe ba Lukmani bokao bon ngari hisiyo kaya ye system namna ya haja uharima yenti ya hatu system ilo khatwari au kaya ngonzo arengenti ya hatu kisiasa ribehe mahala tiho bukao hadezeri na mitanga wandu do fungwa na prison na torture wandu hazenzi zo ambiha watawa kwa tujobaki iho baada ya mruka juliza lafusi mreliza lafusi yabo bahi mruko ni hamhala aliyo yani kwanza ya ribe ya rumo system hiyo alafunga si au début ya heger. Donc abondo kanga bidori fanyeze resistance ritohe na la kunibo kaongio iliri baki hatariti mbe nafasi hatetia hatu rejei namna bokao sonsi pia do ritamani yao na balao mushkila ulio balaze ngo zamba balu kumanizila hakika yala madhara uyafanyile we Komori balai namna za habari za ajili ka banu Komori we mnansi batani bo amtojojani be mapesa yabo na rege mnati wala bai ndegele jeshi leke yabo bo eni mrujoliza nafusini mfunge to halafundara nzori moneso kaya no Komori c'est un pays plein bukao ngiona ma intellectuel ngiona yo different nezensi zilo armaze deserizila ngazirijowana karna kubalensi ya hatu irengo ibe mahala hulo deseri mahala bukao ono garijuwa ndondo za habari zilo hiyo donc de mana bukao si wasaya rimi garijowana hata mpakani hamadeni na razamba daula hatunge joka ya daula ya demokrasia sasa kweli amrudin rejeze ukaya ni wakati jotombe ba Lukmani zevotika zijodoka hamade za Faransa wizo gazoka hamade za Marekani wizo gazoka hamade za Suisse des pays européens donc kuzendo sibani hao harima umjibar na majisho tungo za demokrasi riveye ngasima intellectuel si different na wandu wajibo kao waleleshea harima system dictatorial bokao bon ngarionao ze conséquences bali na bali raka conséquences raka négativité au niveau ya éducation raka négativité au niveau ya économie raka même sizamba kadozinji que même si on fait des discussions mrujo kawandu wa ensure harima daula bokao ze daula hizo kaziti normal na wezo daula bokao zindu waloni hizo ne madini walona wikausaki kengwa rumule mengu sheya wa frene watu rumule mengu warende hawatwana waunelwao wajimanao de system ya mbaba Lukmani inu ya nzoya jetie Komori riwanoni yo hata mpakani daula ya hatu ikena system normal abo ngamkazo yabo kairini ni resume ukaya leo mahadisi ya leo handani de ufanya na critique ya mwananyasi mustashizungu ya kaya haja ne mustarabu akabaja mustashingereza tena gamjo garjuja mjibu apre nukto ya vili tena ihusiana na Dr. Bajrafil na Muhammad Saidi ukayawafanya precautions lecture wazifanyao surtout watsido hafiliano na tafasuli walo harimo na zio pisko za tafasuli zilo harimo ezio zilo hamada inu ya Ibn Hajar al-Asqalani na yasa izondongo bokao tafasuli bokao wakati zo urenga mruzi mto wao harimo yesuje hajundu harimo khasara wafanye zile lecture zao zibaki harimo ya Qur'an hizo kweli abakaramba udu ila sabili rabbika bil hikma wal mawidhati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan albeko yayo yongio na sababindo aji sha ze jitahidi zifanywa ne diaspora hizo jitihadi bokao za kistaarabu kaya wandu waonesao tukifua hao na ni mweshelezi zokaya bangare ndombio ili sima academicien rehenda hula rishinderike rijori fanya za zatu namna stahiki ondana nizo za ondewana Ahmed abaka kajanjio harimwe bwana abo dazila nguri ngufungwanzo nsi hatu iki hamada zilansi bokao yedu kritike haku wakati akao harumaze plateau bali na bali mima mwesheleyo ndonondo za diskuru za manama Dr. Bajrafil nano bokao ifanya kritiki ya baadhi zansi na baadhi za maulama wala harumaze nsi hizo ukaya kwa tusubuti wa mbaye zako eli donc sujet inu ije
je kausta ikike mathalan yone se difference ya je harma imbwana puisque bon imbwana inu ngabo objectif zinji bokaongara nzao zijezirke harma daula shaha ufubi kartu hanza ze daula hatu ki hamada ila desentzila zilo harma desert. Voilà. Et puis bon nukto ya sana ka uyamba voilà tione sambabi indini namna tione sati critique mbabe namna ze manifestations zifanyao na mfanyana namna bokao wandu pia ngwa jojo njia yani namtowe wanandongo wanandongo bokao bon mdo muziki na twarabu na tijini na mwatowe babanga wandu wenji bokao ko azanza hata Qur'ani kamta Qur'ani mtafijo yo mtibule Qur'ani wala mtite kaswida na mtahezila comment dirais-je des discours mbali nambali amba biza za demonstration culturelle namna bokao ngizo neutre kazituka zijeziktie wandu baadhi za wandu harimwa hawa bokao kwatu yanza bon mdugu jojo ende za ho hao ni hanzo music ngujendo hao ni hanzo mem kaswida ngujendo hao etc. shaka wandu wasanganya pia na mjokaya wandu hana hena mru hana ye teste ya hai ole mengu wa hai donc abado kawandu wafanye wakae maneutre ili wandu wonsi pia wajojwa huja alafu omwisoni tikati fanya mbabi za critique yahusu surtout mawqif ya baadhi ya maulama bokao ridowe shia kabisa kwa wandu watende diaspora mahadharisho watifanye be hicho kirike wa mruende haso mbaadhi za zio bokao zio zifanywa wakati wahe ya asr al-amawi asr al-abbasi hapa sambavi za makalima madainu ya ibn al-hajar al-asqalani donc halafu harengwa hadiwazo kaya c'est complètement différent babalu kumani kabana uti hadamu hamade zo zambao donc wandu walo Marseille wandu wangu wafanyia zile demonstration hizo na harimwa itafaka jumhuri ulama tidiwaza source shamjoda na itahe après wakan tahani tahamjo itaha ukaima ulama ngonesao kaya bano ulama walo Komore madama ngwaonao kangwa juta bishiwani babalu kumani ngwa jojo udaza shene mrulo or ya hensi ya Komore bokangu jojo urongo wa yode asunga siwa sori rongo iyo wajibu na alaihi ya bakiwa harimwa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar imanao umma unwata watungulwa dokayare unandongo mbisihi mara bokayano asikari kubali mria jayari ranganye au mria jafanya au yamiyo wanadamu yonde na ande mana bokange bidwando adosoma ye Qur'ani haku kama kusoma Qur'ani haku mruka equilibre nana ze raisonnement zoka ya equilibre puisque babiza masaili wandu wasomao harimwezi yombali na mbali donc mrushinda hajokaya zila masaili bokanga zikusuya nao na ze fikra baadhi za fikra za wandu holiho ndeze nyakati wo waishi. Voilà base ngabandu ambao ri hadithi mbavi zango za Abdullah na Ubaydillah bana Abdullah na Ubaydillah nyumeni bana waka urongoa samani bana sababu ndo zimesha point nito huja alafu Abdullah adwambo kaya president de la République ni serikali bana mimi si wasaya mimi amono toujours Abdullah nge prisonnier ngamono Ubaydillah nge prisonnier wala wandu wafungulwa juzi yani wala wandu wakaharimole mengundu aji yani namna siri rongo waone namna hawa ilione namna za informations zija hizo totalement different na mruja Abdullah na Ubaydillah wala wandu watu wafungwa go waroha kwa tujua tanga undavi hizo kweli ngo ambao mbabiza critique ro kisha radio mais non c'est pas vrai yani kwa ndongozi nji kwa tujua namna hawa evolueo etc. donc walawa habada walawa abongo harima utundifu abo imkinishi hawafungwa hina wakati au donc hata uono na mwishilie Faiza namna la journalisti wala Faiza namna adingo rongo yani daye hata Abdullah na Ubaydillah mdukushidi hisi kwa wandu kweli wa heshari mwa pression kodene mna Faiza adingo na banu sisi ngaringambao namna bokao mrati jo ambaba ningarivumbo mrati jo ambaya yani tijibala zamba kadomengo mingabi shango ono mrulo muhara yani ngulo maroka harongoa kwa msamkini haja afungwa donc ngingwa ngeju modo biri banu sisi ngariti mwanza zenongozi badilie mrati jo ambanga ngarifungo mema Abdullah na Ubaydillah wakaorongoela ngajiyo neyo tilangaji wadurongoa avant il faut faire des analyses là-dessus namna Abdullah kaurongoa na namna Ubaydillah wakaorongoa mnungo nokaya donc wakaonshar mu environnement indwaji abo sisi ngarijodo dunga zenongo waje uzamba emezijao yani kako wajafungwa iyo sawa na kampanyari
kampanyaro wakati ya rambira kampanyari hafungulo ari hanzi hasi Jesus amekabati mrujo nongo ya huzo kampanyari tijao donc mimi hata mimi tizikati zamba ukaya nono sinaujo urenga nongo za kampanyari amjo urenga nongo za kampanyari aka kampanyari hala wa harumai ntinge Faransa amanda abo tosha ya alao mono tosha ego wakati tosha ya kakomori hadoto weze nongo ya Zimbabwe ya Faransa ikamjamone namna ya liyo ya l'autre fort. Oui, donc c'est la même chose. Abdallah na Ubaidi wala nari warensi wandu wafanyile commentary ukaribala wa reconnaisse ukayari azalie president ngabo wandu wanzo wa virego kayari ja no wala wandu wakaonshar muhawe ndwaji donc jusqu'à maintenant nge karna ujo renga ndongo za hao hata wala we endini akili yao irejeo mahalani hayo ori hatari onesi nyakati zijao akakaona kwa ufungwa nyakati zijao mahaijao hiyo akakaona rudi haja kampanyari tena wakaenda kwa jindongo zao tena wakatunda bori jojo alifanya analysis na hiyo ndio namna yani mwanadamu bokao yani ngudungo zendongo ki haki ya Jozi Parisa abonge zendongo zao so Abdallah sinongo zofanyilwa commentary mri aka prison yumeni dawa angalie namna ya kawenshi ngofikiri kwa lomnono yakaulazwa harimu base ya nkudi watola zengu wona na torture psychologique etc. Non, c'est pas normal, c'est pas yoketi nje maukale waro ndo renga nungo wazamba na ribaki hata renga lake wala mda sojujwa lebela yafi o mala wa hemma undine zeto ne levushela he o mala he na jisipe o aka bange bidwando ajuste so leongo wanono na tsema ribaki edawa nomze watu baruane namna yaliyo onomze baruane namna yaliyo vraiment ça fait pleurer. Donc on sait pas na riwangalia kama ndisisi mwau yunanengwa juka na murangu ngono gerijeri doamba nongo zao shonda tsone mriala wa harimo prison ya mbina na treatment mbina alafu ndo adofanya commentary ndongo wamba wamba pisiko ni kwa micro mais pour nous karna ujodo rengaze ndongo haku piso ngarona ukaya wala wandu wakawenshi harimo situation différente abunga jo baki hata zinyakati zijao wakati wo wangu wajojua aketsoka ngao wanono monti alafu wakati wandu fanya commentary ya heizo wajohamba abunga mkazo yabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamangali abasa hini hanzo yendeza hengu joenda zahe baba ngamwangaloze commentary ni wangalia kaitsoka ngabo mbabi zaide bokaonge video zifanyiliwa analysis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. aba ngamwangalio ze commentaire kesuka ngabo baadhi za nukta bokaongizo njema nge video nizieleze mna hindu. Salam marhaba menji banunga mjosamia kansushida na do repondeze salamu ne tia like j'aime tout shango juo ze commentaire ngizo zinji nengetsa mbanga mtio ze mpia zila bajodo ka problem zakati diwa za mundu. Wa alaikumus salam tullah barakatuh. Abamtundo abo mwahibenze mwanzia commentary zinjisha mtsotsa haze amsa commentary bokao bo efikirejo mustashi zungu Ahmed Abdallah ujibiwa amo jokoja mustashi ngereza tsale yabo ukatongo jotse hando mkazi bomwana mayewa ikofela yo mkazi eo ilatia ikoni yao odo una msaminsujua samahani hunwandu wata debahe umahala ufanywa kofia njema ngabano ambarila kwa ufanywa mkazi ngabano amba ufanyiwa ikoni basenga bo mrujo jate ilansujini Ibrahim aseda barila sujini ewa woni ewa ayakumullah jazakumullah khair gari kubalio eze surwa mndungu hisi ewa maraba kwezi ze kofia za tru zila tsujini yewa Ibrahim ewa trikubali arela ze kofia za turu zila za tsujini maraba kwezi ewa wewe kujaona mustarabu ya kaurongo wa nyumeni banu kairiri swambeni mnangojonda wuzise ngojonikiwa shabwe satambaze suifa havankandu bosela asudi hakazo kofia bosela ansujini awikoni au unkazi au dawite wala alafunga hakaza ziyo jau ziyo za yonesoka mathalan yofanya bahthi yotwali alafu ziyo za Kiarabu ngizopanda bolado panda monomi au panda monomshe alafu ono wananyoba ngwa johore video mwishili
rikango tsotseha pano rikawetseha bure. Okay. Naam. Na wende waone hala wandode hadisi ne Faransa ndo hadisi da unala kalmauti. Na jingi lazima ri hadisi da ine ma acteur concerne. Tume sallallahu alaihi wasallam hadisi da ine netepa. Atu hadisi da ine ma Yahudi. Ok, il me semble que Arafati en tout cas il semble que Fakihi Mradabi kujatimizi, je ne comprends pas. Ekado wa starabu wa wanji huno ewa wastashizungu. Sikafikiri kayo Faransa wanji do wastashizungu. Mustadach shihidi tivumboya musaya ewa kamaraba kweze mzenda we sababu mjojoro hapa bana mtota aye ekabati mustan marahaba sashish mustashi komori bu valansu jamana ndo soda mustare bwana kwa da mustashi komori. Okay. Eloma dendo bo suri zaja eloma de Dr. Ustaz Muhammad Saidi au eloma dendo kabas kam wenu eloma de mgona mnike unono haraka Muhammad Saidi nge mwade abo samahani ari Ustaz Muhammad Saidi nge mwade abo mu namnike unono kamwa benzi no Dr. Bajrafil kajaji paro jideklaro kange mbaba Lukman nono habaki mbese bongo joja mwingarie ni kamwa benze pisko bon akati wojo wandu wa timdure ngambabeza wakati mbabi sha Dr. Bajrafil rakaja jambio kajaji deklare okusakesa jideklare odo katonga rijo osengarijo unja har mwa deba directo wakati huo pisko ngaboze dalil wakao ngari onao kaya yo wajiburi ritimbulie wandu wabeze ranguo debi wandu wabeze wamzie sinensi hatu ngendo ya rendensi ya kindro adingoni emiva pia ya kimaisha irendehe miva ya kindro adingoni abo lazima yake no Dr. Bajrafil yeti tretre no Dr. Bajrafil ura abanga se haruma negociation sera hakaja karjaju ze position za hejo kirike ngabo masaili fiqhiyya akausoma baadhi min at-tafasil harma baadhi za zio zafanywa wakati wahe asr al-amawi na asr al-abbasi madainu ya Ibn Hajar al-Asqalani gamso ndudini rejei nisome hashi arabu waqad qala Ibn Hajar al-Asqalani qad ajma'a al-fuqaha ala wujubi ta'ati as-sultan al-mutaghallib wal jihad ma'ahu ala wujubi ta'ati as-sultan wal jihad ma'ahu وإن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء yonki harmwe Fathul Bari ni mwambio kaya il faut faire précaution ye indini yoti renge pisko wakati ula mru jo kamfaume hakabaha no afanyezo anzao ho wando anzao arudite na bon sisi karitsu aningasibonze abo hamade namne maulama wa unesa jumhuri la ulama yakakawa ngo bonze ngo yode ngo one wajibu ya ufanya ye al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ila ila hadisi bokauti somokado zinji nabii sallallahu alaihi wasallam yamba bokangizo ngi sahih man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa hadha adhafu al-iman abonge yani siwandu lobonze yo wajiburi risaidio wandu walon dani madama yani hawa kejaka njema raba yani sordeha njema mbabi hasibabu ndeze efforts zifanyiwao ne diaspora wo azalisti de mana yada ayo ngambo Dr. Bajrafil azalisti mimi minsu aminira Muhammad Saidi juzi abeha mono waidi hadiskuru pourquoi zindraji ngemwade ewa anjao na Muhammad Said anduma mbio kama Muhammad Shamingu mta wa hadisi kweli halal ya rumu
minao duka la nyama wakaza kosher halal. Moi j'ai beaucoup de confiance, on va battre. Oui Said Mohamed wa hakika wamdu garijo ushinda hai bali bala diktaturi la mpaka mara hulo deseri bala hotoka sina kafu ngono badi hula plage hula hulio ono ularmosa indien hula la kana ukiridike la ngarjo mto kana ukubali si atu ibe irendetia shindwa dingoni tia kiprizo na itiso na mafiti lakini ukiri kena udungana na wakomori impossible ngarjo irejeza c'est sûr. Tu crois qu'il serait avec nous à l'ambassade de Comores? J'ai dit je pas bien compris Arafata kwa jonanzishia mo prive iline leo banga manzuni wangalie izasaya يوانغوراو موتو نو بانو هرما يعني موقف الشرعي يعني بانو غابو يوكايا بانو سيسي كباتي قرآني ولا حديثي روبليجي ورد زاتو كومورا كاري ونو كangabo problem yani sisi ngabo wandu wotsoni mwa Mwenyezi Mungu ngwajolenda we hapa no mahala rakaya risasanyiwa Mwenyezi Mungu joka afala mtakun ardullahi wasi'an fatuhajiru fiha. Oindo be ambayo ni msobaki hapo na mwendeleo Mwenyezi Mungu ngombo si umbule mengumu jemana matsu utawa no mwende makamala niko kawo mwabudu Mwenyezi Mungu mweshar mwa liberté ya hanyuinde abonge banu eza huso moto banu nge mathala ni Dr. Bajrafil nge hondani wandacho ambo kange na haki shabanu rangunge bonze katsina haki yange bidio ya njio harimwe bwana hataritowe ensi yatu itsinde kansi ya shindwa dingoni. Je ne sais pas, quand on voit tous les traîtres de la diaspora, tout est possible alors qu'ils nous enseignent qu'on ne doit craindre que Dieu. Azai mimi nja kubalukamba wa Dr. Bajrafil nge izoko elia doshila nambeba lukmani sharangu mbeba lukmani ya kasibabu bobo lo wandu wane no hara ulio Komori no msajaja nena mnazivotiza hibwa ikejejo parumkinisha Dr. Bajrafil ya subuti ambia rengo ngusedio mbeba lukmani non c'est impossible. Les érudits qui se cachent pour ne pas voilà c'est bien Arafat voilà hunesheleza nukta na Tanzania bebanu ande yahusuka ya ngabwandu bokangwa jufanya wajire ndokanga ma silencieux yani wandu bokawo juloka ya ani worongo wa harimwa public mathala ni do wandu wadi ngoto waze darsa au do wandu wadi ngorongo wa harimwa milanansi na jauna alafu harimwa sujame balo kumani nobra jihunda harimwa problem yinu ujo parisoka ngabwandu bokawo wasizi duku ngono na bana halafu wanu harimwa zenzizindo ajib wanundo wandu bokawo vizewa na wandu hamada wandu mbeba lukmani wajewa créer problème ya contre wala wafanya uze manifestation. Donc c'est-à-dire que akale mathala ni mdu wakao mimstahi alisimdu ja Dr. Bajrafil na Muhammad Saidi wanu yani position walo niyo inu abo wao ndo watu wali wao ni wanu wambeba lukmani ukaya ngwajoshida warumie alafu warumie namna wakangwa joshinda wa boykote ya manifestation. C'est-à-dire quoi imma waje wafanya system ya ukaya wao nikezemize ze radio pia zilio harma diaspora ne zilio bonze wadofanya darasa zinji ya ukamathala ni hunu wafanyoze manifestation na hunu afanya darasa za furudhu tayammumi ne zinongo za husu tawaza na ndongo za husu ghaslul janaba na ndongo za husu hurawan ruhuri yani sujeta zila bokao no kastina hata ba connexion ne waqi na balai afdalul ilmi ya ilmu alhal yani wandu hamanda wao waunikiwae harimaze pe diktatorio waunikiwa hicho kirike msenga bamruwa ortesoloba hicho kine ortese wende watai system ya ukayon Dr. Bajrafil na Muhammad Saidi wende wani kwa mikro zinji wenjeze darasa tazila za furudhu tayammumi na ghuslu na furudhu alwudhu'i na ndogo hamanda zila wakati kwa wajoka en confrontation ili wa boycotte d'une façon indirecte yani cela veut dire ndo kaya waangalie akawa ndo bokangwa dungao zenongo za husu ye indini ompongo enemra zore ndera ra kombowe edaula ya hatu yani ngabo ndo bokawo kwa hivyo kwa na ushinda kwa na subuti wajibe nwe komsa shabo ndo kawa buwe activité
bali na bali bokauze activity hizo wanrungwa johanga lakao joshida warengo wandu wende wake okupeni hizo ili wandu warensi yembwana ya sasa kweli ya ukayande hijo huja ije tsongeze daula ya hatu ike daula ya sasa kweli kamwa abenze yode mana bokao Dr. Bajrafil nsujua banumiti do banumi umstahili halisi mimi mwanza ndosha tsiko avant dota sido paris Facebook ya himi mwanzishia na Facebook zinji mwanzishata kajabaro njiu shangabo mri anambio kayari badili Facebook je ne sais pas chami sikardo hadisi mais bon yesu je inu ngarijo hadisi hata asane hata ya participe puisque kaka tu participe ngabajoka ya uziro harimwaye maudari jorenga independence ya hatu kama abenze rikena no wembo bokao nge bido ya joueur li harimwa au niveau académique carrière de Komori kama abenze Arafali Youssouf, je ne sais pas quand on voit OK Gamangala la diaspora négatifs sont entre de manger de poulet de mer amtsaoni someze balatsambani ujokanza rohero amjokanya rumlona hazizi nji amtsauze commentary ni commentary bokange utajiwoi merci Arafat abwaneshelezi zainu strategy bokange jokiri rumilwani mbebalo kumani apre yatsa hewanu wandu masilansio wanu alafu warumilwa wa organize ndongo zindwaji hamadarasa iliwangalia kanga joshinda wa rendeje wa détourner et sujet d'une façon indirecte et majorité ya maulama ngwa souteneo aywa ummu iman baraka non moi je ne crois pas que maulama Komori bala de namna hiyo wandu wadaza puisque balati wambia ukayabo kama mathalani wandu wahisi ukaya ngaba jofanywa violence bani kwa ruhusa ya ukayo wandu waloho ndani wadaze ono wandu bokangwa jotsongeza bake mbwana ngabo mbwana zajiri mbeni juzi banu tambilwazo na kwa jojo wazirenzi wake makini shasi sirilobonzi wa yo fardu ya hatu riwane yani pisko bosisi ngasi harma hifadhi karina kwa mbalukmani atajoka utaviaja nsahe bongu janga za pesa menji donc abunga mina hakini ni delio walobonzi shahula walowa hara maulama wala ani bumwa hibenze ngabo wandu bokawona ona courage wandu bokao yabanoe imani hana daraja etikatifanya harma khutba ngabo balayani isangabo mramba muslim ngabo tikati ngabo muslim ngabo mramba mu'min ngabo mramba muhsin balabada mu'min ngabo mrajulun taqi ngabo mramba muhsin baada ngabo mrokambo ngamboka ya mujahidun yufanya jihad heze malizae wandu bokao jotoe malizao pia haurumishi haidini ngabo wandu bokao jitowazi nafsa mozao awondao riyo daraja ya haju sepa n'importe qui yani wandu bokao bo wandu aka mando wakati mtala na wala wadua na no wazungu wala fasafasi wala wandu wa Komori wa Islamu shoslam wa haju yani ngo tiari woze damu yao wende ulwa wafi yani wotsi sawa na mndu bokao bo mu'mini ba donc baada huya baada wo bokao yehamba jitoa fidiero hai aboti hali abode Rashidin oda wala Abu Bakr as-Siddiq na Umar na Uthman na Ali ibn Abi Talib abo baada abode manabi donc abonge vanoa lokomori yani wao Islamu mu'minina kabati mushkila ya mafundi walaka kwa tudo rongwa hakubati jodonja shawa lobonze yule maana bokamruja Dr. Bajrafil na Muhammad Saidi kwa tina hata udhri shar'i ya ukakwa baki harmai wajibu ya amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari ni hadithi bokaongio fil Bukhari tiamba man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi no mwiso wa hadith. Ça c'est la démocratie mpia. Les manifestations de la diaspora restent une épine. Oui, voilà. Hata wemguno tukuze baho marhaba menji. Karish jazakumullahu khair. Rika, ça va, mashallah. Garijo jazakallahu khair. Rika, merci aussi. Hein. Oui, ce n'est pas fini là. Abala badru shahiri wandi sezi bwata kushono kamitso bala mitso njahari mwazeze mawdu bali nambali mi ujwat sila wa harma mawdu sirri tireje لم أخرج من الموضوع ولكن أحيانا هناك بعض من الأمور شوف لما واحد يتكلم
مع الناس بهذه الطريقة. طبعا هناك بعض من النقاط الأهمية التي يجب يعني أن نتناولها، ولكن دائما أرجع إلى لب الموضوع. Alafu bo badru shahira bode mruwa weche uluar mo problemu banu shile andu wenji usafiwa na ukakabati problemu harimwe namna za habari zijirio. Shukran Nasif depute hata siba tungarimboshele ano marahaba bo mdungao amhomo huja ngamjordi mwishi apre amande mafoto ya sambi bidi wazi kabumria unesa ukaya wala esuja husema foto ya sambini mafoto ya mathala ni hamando wakati ya barua ni adokaziwa mime namna nionao endawa ngali bale mafoto ya sambio letingubaliende mwana hahe yani mwana hahe ngutobalia alafunga bo wandu wadunga none mwana hahe alafu wado ono donc komea mwana hama yani kaba nafti mrushi yani ni mrulo na mwana yani mrulo prison alafu mwana hahe alo harmo diaspora yanzo ya wani mbabaha ya umjomba ya fungula abati problema ka habali yale photo ono balaila ti situation politique wala de mwana yo mwana mru ya bali ya photo yongo tukafanya lambabaha ya fungwa sha akaitoka ya husema photo hicho kanje ma organisatori wao yani watsido bali yaze zema photo za husu ze parti politiki za hao awe malidori wa hao ngono shangabo exception dizo mimi namna nionao akamba baba mrunge prison au mjomba wa mrunge prison mraba yale foto la baba haya ula mdza haya ula la mwai kabati problem namna mimi nionao sha harimao ni vae ma organisateur wala ijoka afdali madama sonsi pianga sina ni bazi zindo aji ze parti politiki zindo aji na ideology zindo aji sonsi pianga si yena mru adunga umva wahae ijoka afdali watsido tedezaze ngozazo ze parti ne malidori wa shamru linde jay yani kama na balale foto lamba bae au mananya batsidoka ya complex. Voilà kabati problem surtout avant dio ma photo ya hewan ma prisonnier batsidoka complexe. Oh, merci Rika, merci beaucoup. Isokoli, vous avez bien remarqué. Merci beaucoup. Ils sont encore perturbés, oui. C'est commentaire impossible d'avoir un discours construit dans ces conditions. Je n'ai pas bien compris Rika. Impossible d'avoir un discours construit dans ces conditions. Non, il y a quand même organisateur qui est talentueux. Il y a qui ont hikma, qui ont sagesse. Yani wadojo kaya surtout c'est très important wadojo kama no wandu unjili ano bala wala wandu wa hena mnunge na ule mengundu aji c'est très important mra parce que wakati bala mru wakati bido wandu matalansio so fido wandu washindo wadojo habari ndutso jo dominewa ni akili haya dominewa nizo aminio halafu adi wazo kabalo wandu walo bala pia bala kabati mrata udungo zeno ngomru ya zidungao Faiza travail la pertiavi wono Faiza sule ndamdadi gorongo abasa na banemana ndongo amdatsi johamba banungani mvumbu bangartsi ngohanza zedongo rizile yamngono kamwe shar matsiko kao ze habarabanga zedono kanzino mbalo. Ils ont surtout peur et on peut le comprendre. Oui. Ewa voilà wo yaziza onesando kabala bala Abdullah agoila bala kacha badili position Ngukubaluka ya azalinge président 2016 jusqu'à 2021. Voilà, c'est une bonne remarque. Merci beaucoup Aziza. Puisque banu si wasa se kartu mkubali puisque de ajambe bake voti 24 mars banu riwanyisi hamabaki ya menji ngabo wakubaloka mbabalu kumaninge président hata 2021 abo minhum huwangu wadani ngabo sisi abona na Abdallah agwa voilà bose babonga josami Abdallah wala balengu amininu ila kweli la ngeni yorangu hali shaban sisi ritsoham rimpara mbaba lukmani kabilo ngisingari aminu kabidi nzahelo 24 mars on si différent quoi. Et voilà oui
Asia merci waonesha leziza ukaya Abdallah bala la position ya hahe kubaluka président jusqu'à 2021 yo kabati problème. C'est bien, merci de me voilà unesha leziza. Bonsoir Saïd, ça va? Marhaba Hafsata, marhaba Menji. Assalamu alaikum Abdallah Agwa Hazamba Andro uka yeye katsureje idingoni sha doukana wandu waliyo. Oui ababa sujet Abdallah kabati katina ta problème balati katili wazo kakoli bale position ya 2016 jusqu'à 2021. Voilà mes excuses. Sha en même temps bon disona hamba ukaya bala bakarna ujara do ndongo ngebidori bakiri ju wakango wanonora au wala wandu wa dunia ni rangu walio dena mna wakawenshi. OK, abo sati parise Abdallah sati ti fanye correction. Merci beaucoup. Aze commentaires c'est très bien zo rendaje mndundo. Zo rekebisha hii mahadisi. Ila ya mitsuje ila ze karta za ya mwede ya kofi yao. Manlulu arila kofi yao la mustarabu wala kauri tolema wa idhari ila mtsuje arila ya wanabari ya mtsuje. Wanabari ya mtsuje shanga wanabari ila mtsujini. C'est bon. Il n'y a pas d'excuse pour Campagnard. Son silence est incompréhensible. Non. Incompréhensible vu qu'il est libre de ses mouvements sur tout le territoire national. C'est pourquoi je tiens à remercier son successeur à la tête du CNT Mounibaraka. Oui, Zahusu Campagnard, mimi jusqu'à maintenant, puisque Toshaka Hula Kaubera circule, Lokaja Rongowa. Non. Au Campagnard bido ya fanyile ya wanwa mo excuse puisque bon bien sûr bon la militaire aussi za hindiliza izo kanziro rahana wandu aji donc abangu circuler mais toujours ngabo umbiriliwa donc toujours ketsubidi wandu wake agressive contre Campagnard selon namna mimi nionao na rimrensi ya rohe ukaya bon. Assalamu alaikum wabarakatuh. Ngeladhimuo wandu welewe ukaya yekamru hadaza tisharutike ngungo mhono wakati waha sitamkauli wiwi ngaminda webo Abdal Farouk yani kamru hadaza yoketsone sokaya bala no ndongo ya Campagnard mintsona atafuka wandu mfanyile lawama sababu kanga waze system military na ndongo zinje bukazo different ne wandu donc otoka hadaza yani bon wandu na mrengele hena mna wandu na kema positif arimwa yesu ja Campagnard iladhimu haina dimanshi rido soma hitima rerema mbaba kumani yemaana mkumuri hura hitima iyo mkatsoro jisomea ozedo. Oui, c'est bon. Bon sujo ya kusuza hitima ngamjodo hadisi nyiyo. Abdallah dit que Mbaba Lukmani c'est oui, sati tire tifanya correction ya hususu ya Abdallah. Marhaba menji. Na tena Faiza ngushanga Faiza ngweshe hari mwabalayo ndani balarika au debi arafaba sesa kuhisie dictature. Sinyango kaenda afungwa mwanamshe sepa no mahala ni wale namna walezo mahala mala heti sona ibidi yataleho barini rahaeja zingaro. Nam narisami Campagnard no iketsubidi wandu wa mdenge na nongo. Pourquoi Mounibaraka s'exprime alors que c'est le même cas de figure que Campagnard? Et sujet Nasir Abdou en tout cas bon wandu don jar mo bane muhimu wandu ajuka wandu afanyuze manifestation wandu jibazo harimwa ze activité yani ndogo ya Mwinyi na Campagnard kazi tikabati hata yo wandu harima direction zima wandu zembio wandu etwalize donc aba Campagnard ya ondana nainde nile ndafungwa karitsu jweza epibo ha changer bon Mounibaraka harenge deramu bon wandu pia muhimu ndo kaya wandu wafaliki ze activités c'est tout.
Voilà, aboze komantari zisa abo wakati wasa tena. Abo marhaba tena mrudini resalamu ya mwiso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.